من الأهوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا इल्तिजाई शेर है आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने हाथों को दुआ की सूरत में दुआ बनाकर फिर कहिए या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق